أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش أوحينا إلى موسى نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa Warun, semuanya yang di kepala, yang di perut, di dada semuanya. Ya Rabbikum tukadiban ya ma'syaral jinni wal insi istata'tum an tanfudu min aqdaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyala ya Rabbikum tukadiban yursalu alaikum syuwadum min nari wa nuhasun fala tangdashuran fabi ayyala ya rabbikuma tukasin teh badan tadi punggung ke pinggang sakit banget udah muntah agak lega badan sudah agak ringan. Kenapa teh? Udah agak ringan. Tidak kesini kan tadi muter ya. Muter-muter kayak pingsan teh ya. Yang pertama, terus migran sebelah kiri di sini berat sih Pak. Ada di mana ini? Ada di kota mana teh ini? Bogor, di Tajur Halang. Di Bogor. Ya, Tajur Halang. Iya di Bogor, di Tajur Halang. Berarti selama ini Teteh 2 kali gagal di dalam hubungan rumah tangga nggih? Iya, yang pertama sih kesalahan aku Pak. Kalau yang kedua KDRT ya. Memang walaupun ya ada sebab akibat itu ya. Tapi kalau informasinya Teteh tadi bahwasanya ada orang yang bisa indigo bahwasanya di Mbak Teteh itu ada pendampingnya gitu kah? Iya, jadi ada 2 orang. Kalau yang kemarin tadi sih yang nyuruh bilang bersih sih emang ada yang mendampingin, cuman dari keluarga, cuman nggak tahu dari ibu atau bapak sih. Enggak. Jadi itu wujudnya sih. Maksudnya gini, dari ibu, dari bapak itu informasinya takutnya salah ya, makanya ini tak perjelas ya bahwasannya di daerah Pasundan di sini ya, bukan Pasundan sih, semuanya lah rata-rata itu kadang-kadang ada seseorang yang dijaga dari jin leluhur, jin karuhun. Jadi iya, ayah saya orang Banten Pak. Iya, dari Banten ya, apalagi di daerah Banten ya. Jadi kalau dulu zaman di Indonesia dulu sebelum Islam masuk di Indonesia itu mayoritas kan masih Hindu, ya. Jadi dulu itu leluhur karuhun kita dulu itu dia itu punya perjanjian. Jadi seumpamanya pelindung atau untuk penjagaan dengan jin gitu, teh. Nah, setelah yang diikutin itu meninggal, maka mengikuti anak keturunannya gitu untuk melindungi gitu loh, sesuai perjanjian yang dilakukan oleh karuhun dulu gitu, apa tujuannya gitu. Nah, sebetulnya
sebetulnya perjanjian yang dilakukan oleh karuhun kita dulu itu adalah sebuah kesyirikan, ya. Melakukan kerjasama dengan jin itu di dalam Islam itu tidak dibolehkan. Jadi, Rasulullah dulu tidak melakukan seperti itu. Dulu dia perang juga terluka gitu. Jadi, Teteh ini kan sudah mengetahui bahwasannya dari ciri-ciri Teteh yang Teteh informasikan bahwasannya ini Teteh ada jin yang mengikutin, ya, jin karuhun. Nah, sebetulnya dosa kesyirikan itu yang dilakukan perjanjian antara jin dengan karuhun itu dosanya yang hanya ditimpakan kepada yang melakukan, yaitu karuhun kita dulu. Tapi imbasnya akan mengikuti anak keturunannya, ya. Anak keturunannya itu akan dipilih mana yang akan dijadikan mitra baru untuk diikutin. Nah, sekarang Teteh ini tahu kalau diikutin jin karuhun, tinggal pilihan Teteh meneruskan atau memutuskan atau menghentikan, itu ada di dalam diri Teteh sendiri, ya. Kalau umpamanya Teteh meneruskan, berarti Teteh akan kena dosa syirik juga nanti, ya. Makanya yang saya harapkan supaya Teteh sembuh dari gangguan jin, yang punya badan ini harus ikhlas dulu untuk dilepaskan supaya tidak diikutin jin karuhun lagi gitu, Teh. Seperti itu. Ya. Itu soalnya nggak diperbolehkan dalam Islam, ya. Jadi sebetulnya seseorang kayak teman-teman Teteh itu yang bisa indigo, itu juga itu gangguannya jin karuhun. Nah, itu harusnya itu harus diruqyah, itu bukan kelebihan, tapi adalah sebuah penyakit itu. Gitu, Teh. Oke? Ayo Teteh sekarang berdoa kepada Allah supaya badannya dibersihkan dari gangguan jin, sihir, ain, ya, semuanya gangguan apapun yang menimpa Teteh supaya disembuhkan Allah, ya. Biasanya kalau gangguan jin leluhur, karuhun itu reaksinya hanya panas-panas saja biasanya, karena dia tinggalnya itu di luar tubuh, Teh. Jadi dia itu ada di luar tubuh. Kalau umpamanya Teteh ada sesuatu baru dia masuk gitu, ya. Jadi kadang kalau umpamanya di dalam diri Teteh itu ada jin sihir, jin yang dikirim oleh dukun, maka terikat di dalam tubuh. Maka dia nanti akan reaksi Teteh muntah gitu, ya. Makanya saya ingin memastikan ini Teteh tertimpa sihir atau hanya gangguan jin karuhun, ya. Kalau jin karuhun itu nanti biasanya nggak reaksi, dia panas saja biasanya, ya. Ayo Teteh sekarang pejamkan mata, berdoa kepada Allah, dan sebelum proses ruqyah dimulai, kita bareng-bareng bertobat kepada Allah di pagi ini dari dosa waktu balik sampai sekarang kita tobatin bareng-bareng. Bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Allahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Bersihkan tubuh Teteh dari pengaruh jin, dari pengaruh sihir ya Allah, dari pengaruh ain ya Allah. Sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Bersihkan tubuhnya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qat'udil adim. Wa auhayna ila Musa al-qiyasaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wa qalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Semuanya yang di kepala, yang di perut, di dada semuanya keluar. Wa auhayna ila Musa al-qiyasaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wa qalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun wa awhayna ila Musa al-qiyasaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa anqulibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allaha sayubatilu inna Allaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal yarqiq min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid Allahu yasfik bismillahi yarqiq. Tadi apa yang dirasa badannya? Kenapa? Muter. Tambah pusing kan? Kepalanya muter. Nah, ini sepertinya ini Teteh ini kena sihir ya.
Wallahu alam ya, tapi kalau ciri-cirinya nangis, kalau umpamanya pas di ruqyah juk-juk sedih, apalagi ini kadang-kadang nggak ruqyah itu galau terus. Nah, itu tanda-tanda ciri-ciri gangguan sihir teh nggih. Ayo, semakin pusing ini ya muter-muter nggih. Iya. Ayo kuatkan doa kepada Allah. Ya Allah, mudahkan kesembuhan teteh. Ya Allah, bersihkan tubuhnya dari pengaruh sihir, jin, ain. Ya Allah, ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semuanya jin yang terikat di dalam tubuh teteh, semuanya dilepaskan pagi ini. Semua dijadikan jin bebas, bertakwa kepada Allah. Semuanya akan dilepaskan dari perjanjian dukun, dari ikatan buhul. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina akhatum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين أخذتم من المشركين عليكما شواد من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواد من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواد من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tadi punggung ke pinggang sakit banget, udah muntah, agak lega. Badan sudah agak ringan. Kenapa teh? Udah dari agak ringan. Tadi sini udah kesini kan tadi muter ya. Muter-muter kayak pingsan teh ya. Yang pertama, terus migran sebelah kiri di sini berat sih Pak. Ya itu selama ini kalau teteh itu migran itu dipicu oleh gangguan jin nggih. Nah, ini saya pengen memastikan jadi coba nanti namanya ruqyah itu kadang-kadang itu tidak cukup satu kali teh nggih.